नारी की काहींकि बाबू रे विश्वास नाही किए अविश्वास करिछि तही नारी की बाबू रे तो विश्वास नाही किए अविश्वास करिछि सुनो रे भाई कुंती जते बेले कर्ण को जन्म कला किरण देई पारी जल रे छाड़िला राधांकर पुओ होई रहिला जानो राधा पुओ कर्ण बोली रही नाम महाभारत जते युद्ध चलीला महाभारत कर्ण अर्जुन युद्ध होइला अर्जुन युद्ध रे कर्ण तले पड़िछि अर्जुन युद्ध रे कर्ण तले पड़िछि कुंती माता जाई रोदन करूछि कुंती माता जाई रोदन करूछि ए समय रे धर्मराजा बोइले वचन आगो माता पाई करूछु क्रंदन सेते बेले कुंती माता देले को बुझाई अरे पुत्र धर्मराजा सुन रे तुई ये कर्ण तोहर ज्येष्ठ भाई जानो 7 वर्ष रे ताकू कली जनम लज्जा पाई रे बाबू चले छाड़िली भाई बोली तोते मु कही नथिली के समय रे कुंती माता को धर्मराजन बोइले मालो कपट कलु गर्भरे जान कपट कथा को तू गर्भरे रखिलु भाई कर्ण बोली तू कही नथिलु आजी तोते अभिशाप देउछि मुही नारी की पुरुष विश्वास करिबो नाही ता गर्भरे गोटिए कथा रहिबो नाही जो बाबू हे प्रश्न करिथिल जान नारी की अभिशाप देइथिले धर्मराजन हेला कि न हेला देखो रे धन पहेला कि न हेला तिनका सरला प्रहलाद बाबूर कथा अछि आ टिके गला परे बाया को डाकी देबी बाया आसिले आलोचना करिबा ठीक अछि बाया पलरा हुए परा मनिष बुझे ना हिए बाबू जीव होई जाए छार खार सब बरा एठिलु ह निजर सब बरा एठिलु ह निजर समय चकारे हो समय चकारे संसार बदले होई जाए स्वार्थ पर बाट तो बुझे ना किए बाबू जीव बाट तो बुझे ना किए बाबू जीव होई जाए छार खारा होई जाए छार खारा सब पर देखलू हर सब पर देखलू जरा लक्षणे समय अच्छी तोर नाम कहीदे एमती कांदी कांदी मरीगले सुधा कहीं भी आसबी ते अर्जुन हस्तरू उधार
आहार करिबाकु साहा केही नहीं मा बुझिब हे दुनिया रे मा बुझिब हे दुनिया रे किए तार बापा मा किए तार बापा मा सुख दुनिया रे दुख रानिया सुख दुनिया रे दुख रानिया ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ସ୍ଥଳରେ କାହା ସାହସ ନେଇକି ପଶି ଯାଉଛୁ କହ कह तेरा माता किए कह खेली तेरा पिता किए चली जाओ और सल्प करो बहुत शीघ्र दूर हो अवश्य मरिबो नानी ए बाकुड़ा पिला चला ए बाकुड़ा पिला चला मो नानी रो जो पेटू पेटू नाट मारिगिरी मो नानी रो पेट भुलेनु तू बाकुड़ा पिला चला हम दांडा डाइले तू गांडी ना तो मार देबी मो नानी आगे नो कांदी तीन कंसा खाउथला एबे कांदी कांदी पांच कंसा खाउची हेले मध्य धीरे लागुनी पेंडू खसी पड़ुची आलो मां तो भाग्य रे जाउची ता भोगी जा मां तो भाग्य रे जाउची ता भोगी जा मां हां पड़ो पड़ो दोता मरा नारी जन्म
गोटे माई पिला को बंधन कर देलो अच्छा से जदि मरी होती जाए तो से पाप रे मोर भाग नहीं राजदूत सामान्य गोटे रानी को बंधन कर देले सेतिरे पाप कोन अछि मते कह आज्ञा गोटे माई पिला को बंधन कर देबा मरी होई गेले पाप नहीं अरे नहीं पाप अछि कोन पाप अछि आपण जानि नाहंती हां गोटे माई पिला को बंधन कर दबो सी जदि बेकरे दौड़ी दे मरी जाए पाप लागियो नहीं नहीं पाप अछि कोन पाप अछि सुनो कह आइले परर धन को आशा भोलाइले लागोई जे मुंत पाप अचुण ए लागोई जे मुंद पाप देखी पर नारी कामे हेले घारी जमा भांगे तार तर्प आज्ञा दूता परर धन परधन परद्रव्य परद्रव्य पर नारी बा पर बहु अच्छा देखी जे आशा लब्ध करथाए धर्म देवता ताहार करिबा कर्म को केबे विफल करिबो नाही अच्छा अच्छा निराट सत सत तमे कहिलो कोने माइला मरि हिले मने पाप नहीं आये जीव बोध मात्रे लागे मोहा पाप तीरी होता ताठू बली अर्जुन हे तीरी हो जाता ठुबड़ी पाप जे लागई तीर्थ नारी को घोड़े धरी कले घेरी मनुष्य जे जो कर्म करिवो से कर्मर फल से निजे अच्छा सतना मिछ बाबू ठीक ठीक एठी समस्त मन रखिबो कौन वेद लिखिछि कौन लिखिला वेद जे जाहा और जई से ताहा भुंजई मिछे मिछे पार्थ कर्म को निंदई मां आमे समस्त कहउछ अच्छा बापा करिबा कर्म पुओ को मिलिबा मां करिबा कर्म झियो को मिलिबो नाही औ बापा करिबा कर्म के करि परिबेनी कि नहीं परिबेनी अच्छा बापा जदि धन संपत्ति रखिथिबो समते सब पुओ कहबो मो बापार संपत्ति बोली भाग भाग कर्म नहीं परिबेनी नहीं मां जदि कुटुंब जन्म कला परे मार कर्म के नहीं परिबेनी झियो नब कोन कौन नाकरे की कानी टिके सुना रखिथिले शाशु घर दौड़ी आसीबो अच्छा मो बौल बोली कांदीबा से नाक कांड टिके सुना थिले का सुना नेबा पई से आसीबो धन नेबा से आसीबो कर्म नहीं परिबो नहीं समत मन रख ठीक ठीक सुंदर कथाटी कहबी हाँ हाँ पाप कर्म कले पाप रे पड़िबा धर्म कर्म कले धर्म रे बढ़िबा या सतना मिछ बाबू आमे जेमिति कर्म करबा सेमिति फल दिए पाई अच्छा एक शास्त्र लिखिला मनुष्य यद्यपि आज धर्म कर्म करूची अच्छा अच्छा एक कली जुगर मनुष्य पाप रे पड़ी जाउची कथला ओडवा लागियो और लागुच धर्म कर्म कले मनुष्य केमिति पाप रे पड़ी जाउची कि परी पाप कर्म कले तो पाप रे पड़िबा निराट सत सत्य धर्म कर्म कले हाँ मनुष्य केमिति पाप रे पड़िबा कि परी अच्छा 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 समुद्र रक्षक बाबू शिव शैव पुराण पंचम खंड 372 पृष्ठ लिखा अछि मनुष्य धर्म कर्म कले मते केमिति पाप रे पड़ुछि आय सुनी बटी सभा जन पाप रीति कथा सुनी बटी सभा जन पाप रीति कथा वेद जहा लिखी अछि वेद जहा लिखी अछि सुन से बारता
ମୋ ମା ମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୋଷୀ ମା ବ୍ରତ କରିଛି। अच्छा ଆଜି ସାହିର ବଡ ବାବୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି हाँ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦାନ ଧର୍ମ କରିଛି। ସଦନ ମିଛ ବାବୁ କଲା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ପାପରେ ପଡିଗଲା। କଥାଟା ବଡ ଅଡୁଆ ଲାଗୁଛି। हाँ ଆରେ ଧର୍ମ କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଅ ଆଜି ସମସ୍ତେ ପାପରେ ପଡିଗଲେ। अच्छा କଥାଟା ଟିକେ ଅଡୁଆ ଲାଗୁଥିବ ମା। उड़ुआ लागुଛି ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବ। କ୍ଷେତ୍ର ମୋହନ ଦାସ ଶିବ ଶୈବ ପୁରାଣରେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଆହେ ଜଳ ଦାନ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ଜଳ ଦାନ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ଅନ୍ନ ଦାନ ଦେବ। ଅନ୍ନ ଦାନ ଦେବ ଜଳ ଦାନ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ଅନ୍ନ ଦାନ। अच्छा ଆଜି ଗାଁରେ 5 ଭାଇ ମିଶିକି ଅନ୍ନ ମୁଠିଏ ଦେଲେ ମା ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କର ବ୍ରତରେ। କାହିଁକି ଦିଅନ୍ତି? काहे की ଦାଣ୍ଡ ଗୁଡେ ଭିକାରୀ ଆସିଲେ ଅନ୍ନ ମୁଠିଏ ଦେଲେ अच्छा ତା କୁଟୁମ୍ବକୁ କେବଳ ମାତ୍ର ଅନ୍ନ ମୁଠିଏ ମିଳିବ। हाँ हाँ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ତିଙ୍କର ଧର୍ମ। ठीक ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ଯଦି ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ अच्छा ଆରକ ଜନ୍ମରେ କୁଟୁମ୍ବକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମା ଦେଲା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ପାପରେ ପଡିଗଲା। किपरी कथा उड़ुआ लागिला ମୋ 16ଟା ମା ମାନେ 16ଟା ଝିଅ ସନ୍ତୋଷୀ ମାଙ୍କର ବ୍ରତ କଲେ। अच्छा ମା କିଏ 5000 କିଏ 3000 କିଏ 1000 କିଏ 500 ମିଶିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦା ଭେଦା କରିକି ଅନ୍ନ ମୁଠିଏ ଦେଲେ। ଗାଁର 5 ଭାଇ ମଧ୍ୟ ମିଶିକି 5 ଲୋକ ଜଳ ଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ठीक ବାବୁ ଦେଲା ପରେ ସବୁ ପାପରେ ପଡିଗଲେ ଧର୍ମ। किपरी କଥାଟା ଟିକେ ଅଡୁଆ ଲାଗୁଥିବ। हाँ ଦେଲା ପରେ କେମିତି ପାପରେ ପଡିଗଲେ? किमिति এইଠି জল দান বস্ত্র দান অন্ন দান দেব। अच्छा আগে দেলি দেলি বলি যদি দেলি দেলি বলি যদি দানরে কহিবা দেলি দেলি বলি যদি দানরে কহিবা দেলি দেলি বলি যদি দানরে কহিবা। ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲ अच्छा ଜଳ ଦାନ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ଅନ୍ନ ଦାନ ଦେବା हाँ ଦେଲି ଦେଲି ବୋଲି ଯଦି ଦାଣ୍ଡରେ କହିବା ଦେଇଥିବା ପୁଣ୍ୟ ଫଳ କିଛି ନ ପାଇ। किछि मिलियोनी ସତ ନା ମିଛ? ଦେଲା ପରେ କହିବେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ನೀ ಚುನಾನೆ 500 ఇచ్చినాను ఇద్దరు మాలు ఇద్దరు తిన్నారు 50 రూపాయలు ఇచ్చిన మనిషి 4 తిన్నారు। କଥାଟା ରହିଛି ମା। ହେରି କେତେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁଲ ମୁଁ 500 ଦେଇଥିଲି ମୋର 2 ଲୋକ କାକା ଖାଇଲେ ଲୋ। ତାର 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା 5 ଲୋକ ଖାଇଲେ। ମା ଦେଲା ପରେ ଯଦି ଦେଲି ବୋଲି କହିବା ଦେଇଥିବା ପୁଣ୍ୟ ଫଳ କିଛି ନ ପାଇ। किछि मिलियोनी ସତ ନା ମିଛ? ଏଇଠି କଥା ଆସିବ ବାପା। कोन ମନୁଷ୍ୟର ଭାବ ଆସିବାର ଅଛି। ଆସିଲା ବେଳକୁ ତ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକିରି ଆସି ମା ପେଟରୁ କିଛି ଆଣିନି। ଗଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଟାରେ ଥିଲେ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି। କିଛି ଆଣିଛନ୍ତି କିଛି ନେଇ ପାରିବାନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆଏ ଭୂମି ଦାନ ଧେନୁ ଦାନ ଭୂମି ଦାନ ଧେନୁ ଦାନ ସହତରେ ଦେବ। ଭୂମି ଦାନ ଧେନୁ ଦାନ ସହତରେ ଦେବ। ବାବୁ କେତେ କେତେ ଗାଁରେ ଥିବ ଝିଅଟି ଯଦି ପର ଘରକୁ ଦେବା କେତେ ଲୋକ ଜମି ମଧ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ଧେନୁ ବୋଲେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ମଧ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ସତ ନା ମିଛ? ଝିଅ ଦେଲା ବେଳକୁ କେତେ କେତେ ଲୋକ ବିଲ ବାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି ଘର ଦ୍ୱାର ଦଉଛନ୍ତି ତା ପଛରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ସବୁ ଯାକ ଦଉଛନ୍ତି। अच्छा କାହିଁକି? ଆରେ ଦେଇଥିଲେ ପାଇ ବୁଣିଥିଲେ ଦାଇ। दाई ଏ ଜନ୍ମରେ ଦେଇଥିଲେ ଆରକ ଜନ୍ମରେ ଆମକୁ ମିଳିବ। ବାବୁ ଦେଲା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ପାପରେ ପଡିଗଲା। कथाटा उड़ुआ लागिला ସନ୍ତୋଷ ଦେଲା ପରେ ପାପରେ ପଡିଗଲ ମା।
ଅନର୍ଥ ହେଇଗଲା ଭୂମି ଦାନ ଦେଇଥିବା ଭୂମି ଦାନ କନ୍ୟା ଦାନ ସ୍ୱତ୍ତର ଦେବ अच्छा ଦେଇଥିବା ଦାନ ଫଳ ଆପେ ଯେ ରଖିବ अच्छा ଦେଇଥିବା କର୍ମ ଫଳ କିଛି ନ ପାଇବ କିଛି ପାଇବାନି ଭୂମି ଦେଲା ପରେ ଝିଅକୁ ଦେବା ଜମି ତା ଝିଅକୁ ଦେବା ଜମି ଯଦି ଆମେ କା ଚାଷ କରିବା ଆଉ କି ଚାଷ କଲେ ମଧ୍ୟ ଦେବା ଦାନ ଦେବା ଜମି ଚାଷ ଯଦି ନିଜ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ଦେଇଥିବା ପୁଣ୍ୟ ଫଳ କିଛି ପାଇବା ନାହିଁ ନାହିଁ ବାପା ଅନ୍ୟ ଜମିରେ ଚାଷ କଲେ हाँ କିଛି କ୍ଷତିକର ସିନା ନାହିଁ ମାତ୍ର ଯେମିତି କର୍ମ କରିବୁ ସେମିତି ଫଳଟିଏ ପାଇବୁ नहीं दरकार नहीं निज जमा ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ଚାଷ କରିବୁ ହଁ। ଚାରି ନଉତି ଧାନ ପାଇବୁ ଆଉ କଣ ଟି କୋଡେ ମିଳିଗଲା ଟିକେ ଚାଷ କରିଦେବୁ ବୋଲେ ସେଟା ପଡିଆ ବିଲ ପରି ଥିବ ଆଉ ବାପରେ ତୋର କା ଖାଲି ନଷ୍ଟ ହେବା କଥା ସିନାନି କିଛି ହେଇ ପାରିବନି ବାପରେ କଣ କରିବୁ ରେ ପୁଅ ହଉ ଠିକ ଅଛି ତୁ ଜାଣିନୁ ତ ସେ ଯୋଗୁ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗିବ ସେଟା କହୁଛୁ ଆଉ ଏକ वेद लिखा छी आहे गोहा पाप जुगंते कोत्रिया पाप चतुर्जुगं अच्छा गोहा पाप जुगंते कोत्रिया पाप चतुर्जुगं कल्पन्ते स ब्रह्म पाप ये ब्रह्म सागर न सिद्ध्यते हा हा गोहा पाप जुगान्ते को जे गोहत्या करी थाए एक जुग पर्यंत पाप बहन करंती अच्छा अच्छा स्त्रिया पाप चतुर्जुगं चतुर्जुगम जे स्त्री हत्या करी थाए चारि जुग पर्यंत पाप बहन करंती ठीक कल्पान्ते स ब्रह्म पाप अच्छा जे ब्रह्म हत्या करी थाए एक कल्प पर्यंत पाप बहन करंती अच्छा अच्छा एई परि गो ब्रह्म शिशु हत्या जो जन करंती जुग जुगान्ते से अनर्थ पड़ंती अच्छा दूता हां ताले ब्रह्महत्या किस करछि कह हां ब्रह्महत्या